कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है, कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। जिसने मरना और जीना बना, ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है, ये एक नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, और ये का जन्म मृत्यु नहीं, जिसने मरना और वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया। जिसने जीना और मरना बढ़ाया जीना और मरना, जीना और मरना, पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह, उसका भावार्थ ये है, वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूंगा और फिर पुनः पैदा जरूर करूंगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं मरने और जीने का। इन्होंने क्या फाइनल फैसला कर रखा है, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से, कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे, और फिर क्या होगा कि फिर कयामत आवेगी, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकाल लेगा अल्लाह, और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में और अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉर एवर फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूंगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूंगा और मैं अपना पक्का वायदा करता हूं, यदि एक ही बार होना है तब फिर करूंगा, तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ, फिर दोबारा दिखाते हैं आपको। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर ये चलती चलती आ रही है, ये आगे आगे ये 100, इसके बाद यहां आ जाती 553 पृष्ठ पर, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के। यहां देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आयत चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी कयामत के समय जैसे तुम्हार यानी कागज का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब देखो अब क्या स्पष्ट हो गया। यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार कयामत आवेगी तब तक ये उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे कयामत आओगी प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई नू कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। कुरान मजीद दिखाता हूं, ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ, वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ है।
ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से, ये इनके फोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21 और ये 523 पृष्ठ पर हम इसके पढ़ रहे हैं, नीचे आ जाता है ये यहाँ हज, ये इन्होंने अंबिया। अब यहाँ आ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे 104 आयत पर पहुंचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहां लिख दिया जाता है ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। ओगिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब कयामत आवेगी फिर यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर ये फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच, और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिए कुरान अनुवाद दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये मुख्तसर तफसीर एहस नूल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ, और ये दारुसलाम प्रकाशक के वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखे, यहां से उल्टी साइड से चला है, यहां से चले हैं ये 1 नंबर यहां से शुरू होती है, हम जैसा भी अपने इस पर आ जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571 पर, ये 570 उल्टा चला, इसमें 70 उधर 71 है, और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजिका लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। इब जैसे आपने कुरान शरीफ फिर से देखिएगा, ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, इसके ये वही है, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहां इसकी सूरत यहां आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे, और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अपने आत्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते कि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर रहा है कि उस अल्लाह वो अकबर ने, उस पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, उसका नाम कबीर है, वो बड़ा भगवान है, और वो इस 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है कि जो मैंने जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं,
ان کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے، یہ پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، قبروں میں جاتے رہیں گے، اور پھر پرلے کرے گا بھگوان، سب کچھ ناش ہو جائے گا، اور پھر بس پھر فائنل ہے ان کا فیصلہ، اچھے کام کرنی ہے جنت میں اور برے کرنی ہے نرک میں، یعنی دوزخ میں، ہو رہے برے۔ اور یوں نے کہا میں پھر پیدا کروں گا پنہ، جیسے میں نے پہلے پیدا کیا تھا۔ تو دوبارہ پیدا کرنے کا، دوبارہ قیامت لانے کا تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ واستوکتا یہ ہے کہ یہ جو داس نے سرشٹی رچنا بتائی ایسے چلتا ہے۔ برہما جی کے ایک دن میں پوری یہ قیامت آتی ہے، پرتھوی، سورگ لوک اور پاتال لوک پر کتی جل ہی جل ہو جائے گا، سب سماپت ہو جائیں گے، وہ جنت بھی نہ رہے ان کی، سورگ جو جنت مانتے ہیں وہ بھی نہیں رہے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ کہتے ہیں مسلمان بھائی کہ قرآن شریف کا گیان سب کے لیے ہے، سب مانو سماج کے لیے ہے، کسی ذاتی وشیش کے لیے نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت محمد جی کو ایک جبریل نام کا دیوتا ایک براق نام کے جانور پہ کھچر جیسے بٹھا کے اوپر لے گیا جنت میں، اور جنت میں کے دیکھا کہ بابا آدم بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جی، حضرت عیسیٰ جی، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد وہاں ملے، اور ان سے ملے وہ جا کر کے جنت میں، اور ان کو نماز پڑھائی، بابا آدم سے بات کری۔ تو بابا آدم اور کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو قبر میں رہنے چاہیے تھے، قیامت آئیے نہیں ہے ابھی، آپ دکھاتا ہوں آپ، یہ دیکھیے گا، یہ جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں سے چھپی ہے، دیکھیے گا۔ محمد عنایت اللہ سبحانی، انوادک نصیب گاجی فلائی، مکرجبی مکتبہ اسلامی پبلیشر نئی دلی سے، یہاں دیکھیے گا، جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی، اسلامی ساہتیہ ٹرسٹ پرکاشن نمبر 81، سروادھیکار پرکاش کا دن، نام مول کتاب محمد عربی اردو سے اس کی ہندی کی گئی ہے، یہ یہاں سے چھپی ہے، اور یہ یہاں سے مدرک ہے اس کا۔ اب اس میں آپ کو لے چلتے ہیں، تھوڑا سا دکھائیں گے، زیادہ نہیں، سنکیت بہت ہے سمجھدار کو۔ 164 پرش دکھاتے ہیں اس پستک کے۔ یہاں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ حضرت محمد اپنے سچے ساتھیوں کے بیچ بیٹھے، اللہ نے ان کو جو بڑے بڑی نعمت دی تھی ان کا ذکر کرنے لگے، اور بیت المقدس سے آکاش پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے تھے ان کو بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حضرت جبریل علیہ مجھے پہلے آکاش پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ ملے، ان کا حال یہ تھا کہ جب دائیں اور دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں اور دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھی بھر لیتے، کیونکہ دائیں اور ان کی نیک اولاد کے کرم تھے، اور بائیں اور اس کے بد کے۔ حضرت آدم علیہ نے آپ صلی اللہ یعنی حضرت محمد کو دیکھا تو بولے، تمہارا آنا مبارک ہے نیک نبی، ہے نیک بیٹے۔ آپ صلی اللہ نے پوچھا، جبریل یعنی حضرت محمد نے جبریل دیوتا سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جبریل نے بتایا کہ یہ آدم علیہ ہے، حضرت آدم ہے، یہ سارے انسانوں کا باپ۔ پھر جبریل علیہ آپ کو دوسرے آکاش پر لے گئے۔ اب دیکھو، ایک تو اس طریقے سے ہوگی کہ جس جنت میں یہ قرآن شریف کے آدھار سے یہ تو نماز آدھی پڑھ کر جانا چاہتے ہیں اس جنت میں، وہاں گئے ہوئے پرانی کتنے سکھی، بابا آدم کو یہ سپریم مانتے اپنا، اور وہ جنت میں بیٹھا ہے، ایک بار تو رو رہا ہے، ایک بار ہنس رہا ہے، کیونکہ اب دیکھو ان کی یہ تھوڑی بھی غلط سدھ ہوگی کہ جب قیامت آؤگی، جب بس سارے پیدا کیے جائیں گے، اتنے اس کا ماہر رہیں گے، اب بابا آدم کی ساری سنتان اوپر جاری، اور یہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، داؤد، اور یہ سارے اوپر بیٹھے۔ اب دکھاتے ہیں آگے، تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ تو وہ اس جنت نے کے چاٹے، وہاں بھی دکھی وہ آدم، کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے، کیا اسی کو جنت کہتے ہیں؟ یا سادھنا غلط ہے؟ جہاں یہ جاتے ہیں وہ یہ کال کا لوک ہے، یہ پتر لوک ہے،
اور وہاں ایک طرف پترلوک ہے، ایک طرف سورگ